pale kote kwenye huko, jikaze. Kila kitu kyote unapenda kyote kufanya, jikaze kukue. Unasikia? Na jikaze usikuwa mtu wa vision. Narudilia vile, kuwa mtu wa vision. Hata kama uko wafanya kila kitu yote kwa fasai, akilipe. Mejua un jour kitalipa na maisha tendelea kuwa bomba. Zidi kuwa mtu wa kujikubali. Usitike vitu vibaya vikurudishe nyuma. Unasikia? Usitike ma mauvaise pensée zikurudishe nyuma. Kwa sababu mwi maisha tunaishi hapo. Ukuwa mtu tu wa vitu vyote vibaya vyote watu wanakusemea, watu wanakuwazia, wewe ule unaanza kuwa mtu wa kuhuzunika, wa kuwaza vibaya, hakuna nafasi kutendelea. Unasikia pale vile, mkuwa mtu mwenye unajikubali gisi huko. Unakubali maisha yako, unasema tout que coûte vyote vitakuwa basi bikuwe. Mimi najua mimi kufaulu na njoo kufaulu. Ndio tuna changement itenda kuwa pale vile. Jikaze kuwa mtu wa vision na vyote utafanya sai, uvifanye ujue kesho itakuwa ni matunda, kesho ni legacy. Tuko na experience huko na watu wa mingi walifahamu ujene yao, ndio sai mubuzee wao ndio kwa rekolte. Kwa maana usikue mtu pale mwibu jeunesse yako, ni saa ya kujenga, sio ya kuharibisha, sio ya kusema sasa kuvunja mifupa. Na kabisa mnaivunjaka ndio akiwa kukutana mubuzee hauna tena mfupa. Unasikia? Ndio kwa maana kama ungali kijana, kwa mtu tu mwenye unawaza kufanya vitu vikubwa, una viser grand, una viser vikubwa. Unasikia? Unakuwa mtu mwoko tu unafanya maisha yako, unaishi kwa maana salama, uko na amani na kila mtu, hauna deni ya mtu. Unasikia? Kwa sababu jo maisha sio nalamkaka asubuhi, hakuna mtu anakuwa iko na kwa na kitu kyako haya kwaka mewe ndio mnajileteaka shida zote ili ukuwe na juu. Ukuwa mtu mwoko puzi juu kila kitu yote nishajua, ni kukomande maisha yako kuwe mzuri, itakuwa mzuri. Jiterashiri ukomende life yako ikuwe bomba, itakuwa bomba. Ukishindwa kuikomende life yako ikuwe bomba, siwe utapenda tena vikuwa kwa sababu hii kinywa ituko naye njoo instrument mkuu Mungu atupatiaka, juu Mungu ni uhai. Unasikia? Na hii mwili ni hekalu yake. Unasikia? Kwa maana jikaze sana wote uko wafanye bikuwe na purpose. Unasikia? Ufanye vitu yenye vitakuletea heshima mjamii. Unasikia? Ufanye vitu hata kama onekani kakiuka kitu kadogo, na uko fierte na wewe unajikubali gisi huko, unalala bien au kule kia mtu, hakuna mtu mwanasumbua pale vile ni bien. Nilikuwa jua maisha gisi uko pale vile, kuwa tu focus na vision yako, usikwe distrait. Hii energy yako tia mu vitu vyote, jue hiki kitu kimi nafanya faida gani kitanipatia. Hata kuangalia video, unasikia, unakuwa mtu wa kuangalia video za positive. Nyuma mimi naongeka positivity juu naishi positivity. Hata unikute mjia ndeza kwa niko naongea na wewe hivi, mimi niko tu positivity yangu, niko jiona yangu niko boss, niko jiona yangu niko kila kitu, najiona na accomplir, niko najiona niko president niko najiona niko ministre, hata unaniona. Unasikia? Sasa wewe bile vyote wewe utaniangalia yako, bile wewe utaniwazia, bile ni vyako bile vinakuona. Njoo si mtu anapasha ishi juu realite sina uwezo ya bile vinaniona, sina uwezo wa kuvitambua. Mimi niko uwezo wa kujiongoza, ya kujinenea mema, ya kujisemea vizuri, njoo uwezo yangu, na kusema positivity njoo uwezo yangu. Unasikia? Sasa bile vingine mtu anisema hivi, mimi nikitafuta fanya hivi watu wapendaki, ukosa watu wakupenda, ukosa uliokosa jifurahie, ukosa furahia vya kunachunga vingine watu njoo waifurahie, njoo waipende, waikubali. Bro, siku utakuwa na success njoo watu wote watavikubali, nako tu wale wengine tu watakataa. Mimi uko na jua watu wanachungaka mti isha hivya, matunda isha hivya, hivyo wanachichimba kule, hiki kitafanya. Unasikia? Njoo kwa maana gisu uko pale vile, kwa action zote tutakuwa kufanya, tutakuwa fanya gisu uko pale vile, uendelee tu kufanya avec purpose. Nasikia? Avec purpose, hapana kuacha, avec purpose. Nasikia? Unajikubali, unasonga mbele. Na kitu kimoja niko na tena, tukue tunaacha boga bandugu yangu, acha boga ya kuogopa batu, acha boga kuogopa maisha, acha boga kuogopa kifo. Jua vile vyote viko tu, maisha yote natokea, unajiuliza hii natoka juu yangu, usema
kwa jua nini inanitokea. Sema hii inatoka juu yangu, juu inataka niingie mwingine next level. Unasikia? Kama ulikuwaka haujua kigisi ya kupiga pompage, ukipiga deep pompage unaona imeisha kwa kidogo, acha nipige 20, acha nipige 30, acha nipige 40, na njoo unakutana unaendelea unasonga. Mkishindwa tu kufanya vile, unabakia tu pale vile kulaumu kulialia bro. Nakwambia kutona changement. Kwa maana kubali kila situation imesha na kutia, kwa sababu inaenda kufanya kuwa leader, inaenda kufanya kuwa warrior. Kwa mimi nasema kila shida tekinikuta inanifaa kuwa the greatest of all the time. Nothing can stop me, nothing can break me. I'm the warrior of all the time. Kuna affirmations za mzuri kwa maisha yako, utaona kisi changement tenda kuwa. Chao chao.